ماشي نعطمو يمكن في كم ممكن ماشي لما عندي إنه HTML ستايل بثلاث عينات معناتها HTML ستايل بإنلاين HTML ستايل بإنترنال HTML CSS ستايل إكسترنال إنلاين إنترنال إكسترنال معناتها بحاجرو مجموعة في النوع نتكلم عن برنامج HTML ستايل CSS هذا معناتها CSS stands for cascading style sheet abbreviation شوية abbreviation يتصحفوا CSS نوع تقنية اسمه long form معناتها stands for cascading style sheet معناتها CSS saves a lot of work. It can control layout multiple web page in once. CSS style and color style cascading style sheets معناتها is used to format the layout of web page. بقى format one the layout of web page بقى layout نا web page layout format معناتها with CSS you can control the color with CSS تقريبا and web page content you can control color እንዴት መሆን እንዳለበት ከዛ መጠቀም እንችላለን font size and text and spacing between the element and how elements are positioned and laid out what background image or background color are to be used different display for different device and screen size and much more this CSS ጥቅምታው ዝተፈላለዩ text background body background ዝተፈላለዩ تنتقمون معناتها the word cascading means the style applied to the parent element will also apply to all children's element with the parent سمنا تقوليهم زي وعطاش ولا أقولهم خليه معناتها يمكن وصلنا صلحون using هذا معناتي بقى بحث على يعني معناتي using CSS can be added to HTML documents in three ways HTML CSS style بثلاث منقد نطبقها معناتها HTML CSS معناتها inline internal external يبقى inline CSS معناتها by using the style attribute inside HTML element وزي inline style attribute ننطق معناتها style attribute معناتها internal مقدمة by using style element in the head section style attribute نا style element فهذا اللي هو style attribute أو إننا نتقمده style element دمو أو internal CSS نتقمده external دمو by using link مات متحازة مات element link to an external CSS the link مات external CSS نا link نتقمده link نتقمده to nice CSS form نا مس external HTML متحازة مات كما جاء متحاز بتقدر كنا يكلنا كهدنا most common way to add CSS is to keep the style in external CSS file to add CSS معناته the most common way to add CSS is to keep the style in the external CSS file however in this tutorial we will see use inline in the external styles because it is easier to demonstrate and easier for you to try to yourself and here inline is to apply unique style in a single element the inline تقومته style هون in a single element على الإنترنت خلنا جن يتغير معناته a single HTML page ماشي أو example كان style نمع على كلار له بوينت كم ماتو paragraph style ندمه كلار أريد ما نخلط سهل عن كلام ماتو يوم تاو أو inline CSS ماتو أو inline CSS ماشي زي example ما تترى yourself مقاطعة ما أنا إنترنت سيزل خازي إيش هذا ما إنترنت CSS Internal CSS is to define a style for a single HTML page. An internal CSS defined in the section of the HTML page is a style element كم واحد. There was a following events one again
እዚህ ያለ ፎርሙ ማለት ኤግዛምፕል ዶክተር ኤችቲኤምኤል ሄድ ስታይል ንክፍት ሞ ስታይል ኤሌመንት ማለት ከምዚ ማለት እዩ ስታይል ኤሌመንት ማለት ኦፕን ታግ እና ክሎዝ ታግ ኣለዎ እዚኣ ኦፕን ታግ እያ ክሎዝ ታጋ ከዓ እዚኣ ኣላ ክሎዝ ታጋ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጡ ዝከናወኑ ነገራት ኣለዉ ማለት ኣብ ኢንተርናል ኣብቲ ዓንዲ ሰኣና ነገርና ኣብ ኢንላይን ስታይል ኣቶፒት ይበሃል ስታይል ኣቶፒት ማለት ኣብ ሄድና ፓራግራፍ ስታይል እናእተና ከም ድለና ከለር እዚኣ ኸዚ ኤች1 እዚኣ ኤሌመንት ሄድ ዋን ኤሌመንት ማለት እዩ ስታይል ኣቶፒት ማለት ኣብ ውሽጢ ንሓደ ኤሌመንት ኣብ ውሽጢ ስታይል ብምግባር ከለርና ፎንት ሳይዝ ባክግራውንድ ምናምን ንጥቀም ንኽእልና ማለት እዩ ካብ ዘፋልጥ እዩ ስታይል ኣቶፒት ማለት ኣብ ሓደ ኤሌመንት ክኣቱ ተሎ ማለት እዩ ስታይል ኣቶፒት ኢንላይን ኢንተርናል ግን ያው ስታይል ናይ ባዕሉ ታግ ኣለዎ ኦፕን ታግ እና ክሎዝ ታግ ካብ ቦዲ ባክግራውንድ ድለና ከለር ንጥቀም ንኽእልና ኤች1 ከለርና ብሉ ፓራግራፍ ድማ ከለርና ሪድ ኤች1 ዚስ ኢዝ ሄዲንግ ፒ ዚስ ኢዝ ፓራግራፍ እና ማለት ከውይ ኦፕን እና ቦዲ ኦፕን ታግ ኣለዎ ክሎዝ ታግ ኣለዎ ማለት እዩ ቦዲ ዘላ ኦፕን ታግ ክሎዝ ታግ ደግሞ ኤችቲኤምኤል ከምኡ ማለት እዩ external CSS ደግሞ an external style sheet is used to define the style for many HTML pages ንብዙሓት HTML ፔጃት ስታይል ምግባር ይጠቕመና ማለት እዩ use an external style sheet add a link to it in the head section of an HTML to external style sheet ማለት እዩ ምስ ኣብ ሄድ ኸድና ሊንክ ንገብሮ ማለት እዩ ኣብ ሄድ ኸድና ሊንክ ንገብሮ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ወክንርኢ እዚ ፎርሙ ሊንክ ይዋ እዚ ሊንክ እዚ ኣብ ኤክስተርናል እንታይ እንትከውን ኣብ መንጎ ኢን ዘ ሰክሽን ኦፍ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ሄድ ሰክሽን ኦፍ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ኣብ ሄድ ኸድና ማለት ኣብ ሄድ ኸድና ሄድ ዜሮ እዚ ኣሎ ኦፕን ሄድ ኦፕን ታግ ክሎዝ ታግ ሄድ ኣለዋ ኣብዚኣ ኸድና ሊንክ እዚ ሊንክ እዚ ንወሶ ማለት እዩ ካብኡ ከምዚ ዓይነት ፎርም ምስ መፀ ሴቭ ፋይልና ስታይል CSS እዚኣ ግን ተቕያርታ እያ ከም ኤክስተርናል ፋይልና ሴቭ ከም መገባበና እዩ ከዛ እንተዚኣስ ሙሉ ዶት CSS ምግባር ይኽእል እየ እዚ ሄዲንግ ዚስ ኢዝ ፓራግራፍ እዚ ማለት እዩ ስታይል CSS ከመይ ክፀሓፍ ከምዚ ዓይነት ፎርም ይፀሓፍ CSS ቦዲ ትኸፍት ሞ ካሊብሬስ ትኸፍት ባክግራውንድ ከለር ፓውደር ብሉ ካብኡ ካሊብሬስ ትዓፅዋ ኤች1 ትኸፍት ከለራ ብሉ ሄዲንግ ሆኖ እዚ ሄዲንግ እንትን እዚኣ ከዓ ዚስ ኢዝ ፓራግራፍ ከዓ ካሊብሬስ ትኸፍት ሞ ከለራ ሪድ ትኾን እያ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ማለት እዩ CSS ከለርስ ፎንትስ ኤንድ ሳይዝ ዝብለና ኣሎ እዚ ብዙሕ ናይ CSS ከለር ፎንት ሳይዝ ፎንት ኣጠቓቕማ ንኽእል this demonstrates some common uses CSS property will learn more about them later CSS color property defines the text color to be used someone CSS font family ደግሞ property defines the font to be used CSS font size property defines the text size to be used ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ use CSS color font family and font size property h1 ተንከፍትሞ font family ንጥቀም ንኽእል ኢና ፎንት ፋሚሊ ንጥቀም ንኽእል ፎንት ሳይዝ ንጥቀም ንኽእል ኤክስተርናል ማለት እዩ ኤክስተርናል ኢና ኤክስተርናል ማለት እዩ ኤክስተርናል ኸድና ከለርና ከምዚ ገና ትኽእል ፎንት ፋሚሊ ንጥቀም ንኽእል ፎንት ሳይዝ ንጥቀም ንኽእል ከለርና ፓራግራፍ ከዓ ከለር ንጥቀም ንኽእል ፎንት ፋሚሊ ፎንት ሳይዝ ከምዚ ጌርና ንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ CSS border እዚ ኣፃል ክንርኢ ኢና ፓራግራፍ ማለት ንዋይ ገር ዝሮ CSS ፓዲንግ እውን ከመይ ከም ዝስራሕ ንርኢ ኢና CSS ማርጂን እውን ከመይ ከም ዝስራሕ ንርኢ ኢና ሊንክ ቱ ኤክስተርናል CSS ከምዚኣ ዝተሓዘ በቃ ሓንቲ ዝረኸብኩም እዚኣ ካብኡ ሰማራይዝ ቻፕተር ሰማራይዝ እዚአን ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝበሃላ እዚአን በጣም ጠቐምቲ እዮም use the HTML style attribute for line styling
use the HTML style element to define external CSS. Use the link ደግሞ refers to element refer to an external CSS file መሆን ማለት ነው። ምትሐዝ use the HTML head element to serve element and link element use the CSS color property to the text color text color እንጥቀም ከሆነ text ና ከለሩ ማለት ነው ምራጽ ትልና ማለት ነው። use the CSS font family ከዓ property of text fonts text ና font እንጥቀም ከለና font family እንጥቀም ከሆነ ማለት ነው። font size ደግሞ property of text size ማለት ነው። border ከዓ property for borders ማለት ነው። padding ያው inside the border margin outside of the border በጣም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንድቃቀጥና ፕሮግራም ለካቱ እሺ ዲፋይል ከፍተማ ኢንላይን ኢንተር ደግሞ ዲስክቶፕ ይሆን ኳው ኤችቲኤምኤል ፎልደር ክሬት ገይረ ስለንኽእል ሕዚ ኢንላይን ዶት ኤችቲኤምኤል ዶት ኤችቲኤምኤል ሕዚ shift +1 ካብ ማለት ኢሜል ፎርማት በሐፂሩ ማለት ነው ንጥቀም ካብ ናጻሕና ንዑድ ያንጥቀም ያትከፍ ካብዞም አንተ አይተይትና ዶክመንት ነው ዚህ ያጣፍና አይራ ያከምን አይራ ኢንላይን እሺ ኢንላይን CSS ኢንላይን CSS ማለት እሺ وبودي أتينا H1 وبنتون كفتنا H1 constant HTML style with and then CSS كم ماشي اشترمو heading to hello world normal hello world نجيب paragraph تنتكمو this is an example of HTML CSS inline معناته قبل أن نصحمه سوى نقول هنا ماشي سوى نقول هنا قبل ذلك سوى نقول عن سنة inline HTML تنتقل style attribute نقول style attribute زي ما تبغى بعدها style attribute مالت كم زي مالت and then using style attribute inside the HTML element style attribute نتقلنا ما كما يخن تقما زي أو زي مالت example شون مو style نتقم style نسجورنا color نا H1 color نا paragraph دمو style اتينا على color زي نكومنتيو مات كنوع هذا أكيد يبدو heading يريد paragraph ولا مات زي نكومنت كلام تحت خينا قلنا عليه نتكلم خينا زي استلم أخذنا أتغاك لأننا مهاوي مات شوانا paragraph هذا أنا قل ستايل heading to سهو فرمو يعني أتنا style أتكلم تأمات زي style ماشي
باكجراوند كوخرية عند كفر ماشي ولا ممكن نجرب نجمع كلام نتقامو كلر براون ماشي رجع كام ستايل ايه دي كم دلنا طحنا هنا ماشي كلر كلرنا ماشي توماتو كلش توماتو ماشي باراجراف هذه ستايل اتي ستايل ماشي كام كلر ريد ريد كوش هذه السيف كرامو سيف كرامو أو كلام قولي كله رجعت كليك قدامه open in other browser كجوجل كروم في ويندوز يتمثل معك يعني جاء تأسيس جورنا يا برونيا يا توماتيا يا ريديا مات كذي ماشي هذه ماشي هذه ونقول مخاطي إذا ويندوز زي أسوأ لهم لو ويندوز قد تخدمه أفتح ذي أمو ما يسمونه إكس لامات نقول متعود زي أنت كمات ربما كم زي هذا يكون ماشي هيدينغ وان كلر براون شتو كلرو توماتو سري كلرو ماتي باراجراف لهم رجعين أخو هذا عند احتمال سيرتكم يا بجرا كذي هذا ودتو ماتي هذا ودتو ماشي كذا أنت كلر اليوم كنت كم هذه بلو فايلت كنت كلمات هذه أشياء يوم تقرأ أنا في البداية أنا كلمات ريفرش قرأ ريفرش هذه يا براونيا زي أهل ورد زي example of ممكن يعني example في statement is in أنا ما في كان جاءت متعاون فعلا ما في تعاون يقول أيام خير ماشي مثالي زي يلو جرين كم ده سيف ريفرش يلو جرين هذا في مات كان جاءت متعاون فعلا مات زي معك إن كان بينتقم له مات ماشي هتسألي يقعد يأكلنا لما عنده دي آخر نامو هتسألك عن إنترنالنا إكسترنا كم رأينا لايكنا سبسكرايب يتوسعوا ماتي يتوسعوا ذاك حنت نسخ ماشي هذا من سنرمو ماشي هذا باراجراف فور ماشي سبسكرايب سبسكرايب ماشي please subscribe مولوتيب لا ماشي سبسكرايب مقاهم أيتوسعوا ما تحدث نقدر نصلهم استماعات سيف ماشي يا حجي نقولنا هذه ريفرش كنا هنا زي ريفرش كذا
إيهم please subscribe مو يوتيوب مثلا مات يا سراج ماشي سيف هذا يوتيوب كلا ذي أخطأ ستايل كعمل ذي ستايل كلر من أتلا سيف ماشي بس إذا سبسكرايب مولو فيديو أكو مارين من الكلام يجينا يأخذ خش جرامو هذه إذا سبسكرايب مولو دستة تبتدي كلام أيران كلام حفا background bica background حذي هاي هي تتمو background color white وندمو blue كذا background ده ماشي blue refresh background blue ماشي كيس subscribe مولتيب زي ما ماشي سزي هم نقرنا نغيرنا بزح نقدر نشرح هنا ما تزي training من قاريك training نقدر هذا كأنه قريبي كم دايما صحيح لما عندكم أو زيحنا subscribe لايك أي توصلوا لما على البرنامج أو زي أكل يعني اللي يكون فيديو معك thank you very much for watching my tip. Okay, so now